अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान मोना खान। आज के खुसूसी प्रोग्राम जो कि शहदा के हवाले से है, और जैसा कि रमज़ानुल मुबारक का महीना भी है और ये हमारी खुशकिस्मती भी है कि हम रमज़ानुल मुबारक में अपने शहदा को भी सलाम पेश कर रहे हैं। जैसा कि आप सब लोग रमज़ानुल मुबारक में इबादत में मसरूफ़ हैं, और ये कैसे हो सकता है कि हम इन इबादत में, इन दुआओं में उन शहदा की फैमिली को याद ना करें। तो आज मैं एक शहीद के घर में मौजूद हूँ और आप सभी उनको बेहतरीन तरीके से जानते हैं क्योंकि उन्होंने जो जान का नजराना पाकिस्तान के लिए दिया। उनका नाम मेजर अदील शाहिद साहब है, जिनके वालिद आज हमारे साथ मौजूद भी होंगे। हम उनसे भी बात करेंगे। तो हम चाहेंगे कि हम शहदा को सलाम पेश करते हुए उनकी फैमिली से बात कर सकें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी, हमारे साथ शहीद मेजर अदील शाहिद साहब के वालिद सैयद शाहिद जैदी साहब मौजूद हैं, और उनके साथ उनके भाई नबील साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी, बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज हमें अपना कीमती टाइम दिया। ये हमारे लिए, हम सब के लिए बड़ी सादत की बात है कि आज रमज़ानुल मुबारक के महीने में हम आपके साथ हैं। सर, जैसे कि कहा कि रमज़ानुल मुबारक का महीना है, और क्योंकि हम जो शहीद हैं वो आपके मेजर शहीद साहब वो नहीं है, हमारे साथ मौजूद नहीं है, तो कैसा वक्त गुजर रहा है और उनका कैसे गुजरता था, और आपका उनके बगैर कैसे गुजर रहा है? रमज़ान तो वो गुजारता था अपने यूनिट में या किसी भी मिशन पे होता था, तो साथ बहुत कम उसका ड्यूरिंग आर्मी सर्विस रमज़ान गुजरा। लेकिन जो गुजरे 2 रमज़ान वो गुजरे जब वो स्कूल ऑफ आर्मी एयर डिफेंस मदीर में इंस्ट्रक्टर थे, तो जाहिर सी बात है कराची में ही थे। किसी भी हालात में वो रोज़ा नहीं छोड़ता था, यानी चाहे वो पहाड़ों पर है, चाहे वो सियाचिन पे है, चाहे वो पाक अफगान बॉर्डर पे है, रोज़ा बड़ा स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करता था। ये बताएं कि जो मेजर अदील थे, आपके शहजादे, उनका कैसे बचपन गुजरा? और वो तो ऑब्वियस सी बात है, उनकी तरबियत तो हम सबको पता है कि आपने माशाल्लाह से कैसे की है। बचपन में कैसे थे? क्या उनको बचपन से ही शौक था कि उन्हें आर्मी में जाना है? बहुत लोग कहते हैं कि हमें बचपन से शौक था, लेकिन उसे वाकई बचपन से शौक था। उसने, मेरे 4 बच्चे हैं, बड़े बेटे हैं नबील साहब, नबील शाहिद भी, इनसे छोटी जो हैं वो इंजीनियर हैं, सीनियर इंजीनियर हैं, सीनियर लेक्चरर भी हैं, वो यूनिवर्सिटी में बी फाइनल ईयर को पढ़ाती है। उससे छोटी बहन है। तो 2 बेटे 2 बेटियां। और उसके शौक का आलम ये था कि उसने कभी लाइफ में, बचपन में भी, बचपन ही की पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ, कोई और टॉय नहीं लिया उसने, सिर्फ गन लेता था। हालांकि 2 साल का था तब भी वो शॉप पे गया और उसने गन ली। दूसरी बात ये कि उसका जो मकबूल तरीन खेल था वो ये था कि घर में वो अपनी दोनों बहनों के साथ खेलता था, और वो खेल ऐसा होता था, कभी वो राशिद मिन्हास शहीद बने हुए होते थे, कभी वो मेजर अजीज भट्टी बने हुए होते थे। तो एक बहन से कहते थे कि आप मुझ पे तकिया मारना, मैं समझूंगा गोला आके लगा है। फिर गिर जाते थे। और बहन से कहते थे कि पहले मुझ पे सफेद चादर पहनाना, फिर मुझे लपेट देना फ्लैग में। तो ये गेम उसका फर्स्ट ईयर तक चला। फर्स्ट ईयर के बच्चे जवान होते हैं। अपने टीचरों से कहता था, दोस्तों से कहता था, मुझसे भी कहता था, पापा आपका बेटा ऑर्डनरी मौत नहीं मरेगा, और कभी ये आवाज नहीं आएगी कि दुश्मन पे मैं हल्का पड़ा। सियाचिन भी गया तो वॉलंटियर गया, और जिस सीजन में गया उस सीजन में, ऑफ सीजन में कोई जाता नहीं है। जी सर, ये जज्बा बहुत कम लोगों में होता है। बज़ाहिर वो कैसी शख्सियत रखते थे, किस तरह के इंसान थे? तो देखिए, इलाके के बच्चों की केयर करता था,
जिसको देखा गुटखा खा रहा है, पान खा रहा है, सिगरेट पी रहा है, यंग बच्चा है, मैट्रिक किया हुआ है या इंटर पुअर नंबर से उसने पास किया हुआ है, तो वो खुद जाता था, रिक्वेस्ट करता था कि यार उनके माँ बाप से कि इसकी जान छुड़ाएं, इससे मैं इसको आर्मी में करा देता हूँ, कोशिश करूँगा, बेइंतहा सिपाही भर्ती कराए। उससे उनको बताता था कि तुम्हारे पेरेंट्स को फ्री मेडिकल मिलेगा जब तक यानी वो हयात हैं, आपको भी अच्छी भली सैलरी मिलेगी। ये हमारे पड़ोस में ऊपर ही रहते हैं, कैप्टन, अब तो मेजर होने वाले हैं, उनको भी मतलब कई आर्मी ऑफिसर्स जिनको उसने गाइड किया, उंगली पकड़ के चलाया, और जब ISSB हो गया तो खुद 2 रकात नमाज शुक्राना पड़ता था। मेजर आदिल साहब तो अब नहीं रहे, क्योंकि ये बड़े फख्र की बात है कि उनको जिस तरह से शहादत मिली है। हम सब ये जानना चाहेंगे कि उनको किस तरह से शहादत मिली। आपको पता था कि कुछ इस तरह से होना है उस दिन, और जब आपको खबर मिली शहादत की तो क्या था उस दिन के हवाले से हम जानना चाहेंगे। एक रात पहले उसने मुझे मैसेज किया था, वॉइस मैसेज, क्यों पता था कि पापा 10:30 बजे सो जाते हैं, तो उसमें लिखा था, वो उसने कहा कि पापा शायद कल आप पे भारी जिम्मेदारी आ जाए। वो जिम्मेदारी यकीनन उसकी 3 बेटियों की है, बच्चियों से बहुत प्यार करता था। मुझे सुबह 11:30 बजे नॉर्थ नेवेंद्र राइफल जो उनका वो था उस वक्त करंट यूनिट, जहाँ वो ट्रांसफर होकर गए थे पाक-अफगान बॉर्डर पे, वहाँ से फोन आया, तो उन्होंने कहा आप कौन बोल रहे हैं? मैंने बताया, मैं मेजर अदील का फादर बात कर रहा हूँ। कहने आपको मुबारक हो, आपका बेटा शहीद हो गया है। मुझे मेरी आंखों में आंसू बेटे की वजह से नहीं आती, मुझे फिक्र ये है कि मैं उम्र के उस हिस्से में हूं कि मैं पोतियों का लंबा साथ नहीं दे सकूंगा। बहुत कुछ चाहता हूं उनके लिए करना। आर्मी ने तो लाइक ए फैमिली हर जरूरत पूरी की। आर्मी असल में एक ऑर्गेनाइजेशन तो है ही, लेकिन आर्मी एक फैमिली है, और हेड ऑफ द फैमिली जो है इज मार्वलस। जब मुझे बाजवा साहब मिले, तो हालांकि मैं एज में बहुत बड़ा हूं उनसे, लेकिन मुझे ये महसूस हुआ कि ये मेरे बड़े हैं। यानी गले लगाया, 2 दफा गले लगाया। एक मरतबा आए तब फातिहा पढ़ी, और जब जा रहे थे तब भी गले लगाया, और उन्होंने ये कहा कि किसी चीज की कमी हो तो मुझे बताइएगा। हम अननेसेसरी आर्मी के ऊपर कोई बोझ नहीं डालना चाहते, कोई रिक्वायरमेंट। अल्लाह का शुक्र है मिडिल फैमिली से ताल्लुक है, इसलिए सब्र भी है। जी सर, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए और आसानियां अता फरमाएं। लेकिन अब जो उनकी माशाल्लाह से छोटी छोटी बच्चियां हैं, वो क्या पूछती हैं अपने वालिद के हवाले से? क्योंकि वो तो बड़ी मासूम सी हैं, छोटी हैं, उन्हें क्या पता कि शहादत क्या होती है। वालिद साहब मौजूद नहीं है, तो वो क्या कहती हैं अपने वालिद साहब के हवाले से? अभी 15 दिन रह कर गई हैं, आती रहती हैं। बहू मेरी वो वहाँ होती है पिंडी में, तो हम भी जाते रहते हैं, लेकिन फासले ज़्यादा हैं, तो यानी कम जाना कम आना उनका भी। तो कब्रिस्तान गए, ये 3 बच्चियां भी थीं, मेरी बेटी यानी बहू मेरी वो भी थी, उसको भी एक्सपोजर पहली मरतबा हुआ। तो जो दरमियानी बेटी है ज़ैनब, उसने बड़ी बेटी से कहा बाबा यहाँ रहते हैं। बड़ी बेटी ने कहा कि मुझे मालूम है, और छोटी वाली ने ये कहा कि ये बाबा बाहर नहीं आएंगे। तो बड़ी बेटी ने कहा बेटे वो अल्लाह के पास गए हैं। तो तीनों बच्चियों को पता है, माँ का साथ इस तरीके से देती है कि माँ के सामने या नाना के सामने, नानी उनकी अभी फौत हुई है, जब से
یہ شہادت ہوئی، ان کی نانی اور نانا ساتھ رہ رہے تھے، اپنا اتنا بڑا گھر چھوڑ کے آئے ہوئے تھے. نانی کی ڈیتھ ہو گئی 2-3 مہینے پہلے. اب نانا جو ہے 24 گھنٹے ہوتے ہیں وہاں پر، اور ایک خالہ بھی کوئی نہ کوئی 1-1 ہفتے کے لیے. تو بچے تو ماشاءاللہ ٹھیک ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ بابا نہیں ہیں، ماں کے سامنے ذکر نہیں کرتے. ماں کو ذرا سا کچھ ہو جائے تو جا کے تینوں ان کو پیار کریں گی، ان کو بہلائیں گی. تو ایجوکیشن صحیح جا رہی ہے، ہیلتھ صحیح ہے. نانا بہت کیئرنگ ہے، وہ بہت سوشل تھا، یہ تو میں نے بتایا آپ کو. تو میری چھوٹی بہن جو مونا ہے آسٹریلیا میں، اس کی کال آئی، حالانکہ بارڈر پہ تو نہ کال کر سکتے نہ ریسیو کر سکتے، سگنل نہیں ہوتی. اس دن وہ اسپیشل تھورایا وغیرہ لے کر گیا ہوا تھا، تو واٹس ایپ پہ اس نے بات کی. اس نے کہا مونا بڑی خوش ہوئی کہ اس نے کال کی. بھائی بہت کم کال کرتا تھا، اپنے کام سے کام رکھتا تھا. تو اس نے کہا کہ آپ بیٹے آج مانگو کچھ. شی از ویل آف، ویری ویری ویل آف. اپنی NGO بھی چلا رہی ہے، اور یہ روہنگیا کے مسلمانوں میں پہلی 60 کنٹینر اسی نے پہنچائے تھے غذا کے، 20 مطلب بنگلہ دیش میں ان معاملات میں بہت آ گئی. تو اس نے کہا کہ بیٹے آپ بتائیں آپ کو کیا چیز چاہیے. کہنا مونا آنٹی آپ جانتی ہیں کہ ہم مانگنے والوں میں سے نہیں ہیں، اگر آپ نے کچھ کرنا ہی ہے تو میں جہاں بارڈر پہ ہوں یہاں سے نزدیک 5-6 کلومیٹر پہ جو پٹھان رہتے ہیں، یہ مومن ایجنسی کی بات کر رہا ہوں، کہہ لیں گے وہاں پانی صاف نہیں ہے، اور اکثر لوگ یعنی کڈنیز کا شکار ہیں. تو آپ یہاں کنویں لگوا دیں سب کے لیے ود فلٹر، اور ایک مدرسہ بنا دیں قرآن کے لیے، لڑکیوں کے لیے اور لڑکوں کے لیے، اور ایک پرائمری سے میٹرک تک کا اسکول لڑکوں کے لیے اور ایک لڑکیوں کے لیے. اس نے بیٹا اٹ از ڈن، کل میرے لوگ آ جائیں گے آپ کے پاس. اس نے کہا یہ وار زون ہے، کیسے آ جائیں گے کل. اور پھر کہا کہ ہماری، میں مصروف بہت ہوں. انڈیکیشن دے دی اس نے کہ شاید ہماری بات دوبارہ نہ ہو سکے. تو اس کی اسی خواہش کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ایک NGO بنائی، اس کا نام بھی شہید میجر عدیل شاہد ہے. اور ہم جو رد الفساد اور ضرب عرض اور APS کے شعبہ ہیں، ان کے لیے 10,500 ہینڈ پمپس پانی کے انٹیریئر سے ہم نے اسٹارٹ کیا ہے، وہ لگا رہے ہیں. اور شہدا کے نام سے لگا رہے ہیں، جتنے شہید ہوئے ہیں ہر ایک کے نام سے. تو عدیل کا وہ جو کام تھا، جو خواہش تھی، وہ پوری ہو رہی ہے. جی سر، آپ نے جو بچیوں کے حوالے سے بتایا ہے، یہ بہت کم ایسی چھوٹی سی عمر میں اتنی سوجھ بوجھ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان بچیوں کے لیے آسانی عطا فرمائے. جو ذمہ داری آپ پہ ہے اس میں آسانی عطا فرمائے، اور ان کے نصیب بہت اچھے کرے، اور ایک بہت اچھی انسان بنے، بہت اچھی پاکستانی بنے، کیونکہ یہ شہید کی بچیاں ہیں. اور ہم سب کی، ہماری جو قوم ہے ان سب کی دعائیں آپ کے لیے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نبیل شاہد صاحب، جو کہ ان کے بڑے بھائی بھی ہیں، ہم ان سے بھی بات کرنا چاہیں گے. جی نبیل صاحب، ہمیں بتائیں کہ آپ ظاہر سی بات ہے بڑے بھائی تھے، تو وہ چھوٹے تھے تو کیسے تھے؟ کوئی لاڈ واٹ اٹھاتے تھے؟ اور ان کے حوالے سے بتائیں، کیونکہ ماشاءاللہ بڑے بھائی کی زیادہ ذمہ داری بھی ہوتی ہے. عدیل میرے سے 6 سال چھوٹا ہے، اور ہم لوگ بڑے دوستوں کی طرح رہتے تھے، 2 ہی بھائی، ساتھ گھومنا پھرنا، آؤٹنگ، ہوٹلنگ، ایک دوسرے باتیں شیئر کرنا. وہ نہیں ہے، مگر یہ کیا ہے، تو آوازیں تو کبھی اس کو سنائی دیتی ہیں. کل میں کھڑا ہوا تھا کچن کے پاس، تو بڑی ایک تیز خوشبو کا جھونکا آیا. والد صاحب میرے ساتھ ہی تھے. افطاری کے بعد ہم لوگ چائے وائے، وائف کھڑی ہوئی تھی کچن میں، تو باتیں کر رہے تھے. تو اس وقت بڑا مطلب کہ ڈیپلی محسوس ہوا کہ شاید عدیل آیا ہے. تو رابطہ ہے، روحانی طور پہ تو رابطہ رہتا ہے، کمی محسوس نہیں ہوتی. ظاہری طور پر ہاں دیکھ نہیں سکتے،
बहरहाल ये कि लगता ऐसा ही है कि जैसे बॉर्डर पर ही है। जी नबील साहब, जिस तरह से आपने कहा कि मेजर साहब जो है वो आपसे अपनी दिल की बातें करते थे, क्या उन्होंने शहादत के वक्त या कोई करीब को उन्होंने बताया कि उनको कुछ इस तरह से फीलिंग्स हो रही हैं कि वो आने वाले दिनों में आपके साथ नहीं होंगे? कोई इस तरह की बात उन्होंने आपसे शेयर की थी आपसे? देखें, शहादत का जो शौक तो उसको बचपन से ही था। ये जो बहनों के साथ खेलता था, खासतौर पर 23 मार्च वाले दिन इसी तरह के ड्राइंग रूम में सोफे होते थे, दोनों सोफों को हटाया, बीच में बैठ गया, चौकी बन गई, वहाँ से छोटी बहन इसको गद्दी मार रही है। तो शहादत का जज्बा जब ये पाकिस्तान आर्मी में गया, और जब कोई फौजी जब ओथ लेता है कि इस मुल्क के लिए हमारी जान माल सब कुछ कुर्बान है, हम किसी तरीके से भी पीछे नहीं हटेंगे, तो वो एक इश्क की इंतहा होती है। और इश्क की इंतहा उस वक्त वफा होती है, क्योंकि जान से बढ़कर तो कोई भी चीज़ अजीज नहीं है। ना सिर्फ अदील, मैंने शोहदा के ऊपर अब तक जितना काम किया है, शहीद पायलट मरियम मुख्तियार, ज़रबे के पहले शहीद आकाश रब्बानी, कैप्टन उमैर अब्बासी, आप इनकी मेन स्ट्रीम जितनी भी देख लें, जितने भी शोहदा हैं हमारे बशमुल सिपाही, सबकी एज 22 साल, 24 साल, 26 साल, शादीशुदा है 31 साल। अदील वॉज 31 ईयर्स ओल्ड एट द टाइम ऑफ हिज शहादत, बिल्कुल यंग लड़का। तो ये जो जवान शहादतें जो हो रही हैं, 10,000 खानदान हमारे उजड़ गए, ये सिर्फ हमारे घर की तो दास्तान नहीं है ना, 10,000 खानदानों की दास्तान है। और लोगों को ये फील होना चाहिए कि भाई इसलिए ये जो चीज़ जाने जा रही है, इन लोगों ने हमारे लिए जाने दी हैं, आपके लिए जाने दिए हैं। इनके आज बच्चे शहीद हैं, इनके बच्चे आज यतीम हैं, आपके बच्चे यतीम ना हो। इन लोगों की कुर्बानियों को सराहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये एक जनाजा आया, आपने 2 दिन तक याद रखा, उसके बाद आप भूल गए। हाँ भाई, 3 महीने बाद फिर ISPR की एक ब्रीफिंग आ रही है कि कुछ शहीद हमारे हो गए। शहीद कौम का सरमाया, और जो कौमें अपने शोहदा पर फख्र नहीं करती, जो उनकी लाजवाल कुर्बानियों को कबूल नहीं करती, उन पर फख्र नहीं करती, तो उन कौमों का बहुत बुरा हाल होता है। जी, हमने आपके छोटे बेटे से भी, हमें छोटे शहजादा है उससे भी हम मिले थे, माशाल्लाह से काफ़ी छोटा है। हमने सुना है कि उनके अंदर भी इसी तरह से जज्बा है, जो उनके जो चचा हैं उनको जो शहादत नसीब हुई है, तो वो भी इसी तरह से बनना चाहते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं और पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं। उसकी बहुत सारी आदतें अदील से मिलती हैं, बहुत सारी आदतें। अभी तक 3 साल का है वो, उसको सिर्फ गन्स पसंद है, उसको कार चलाना पसंद है, बाइक उसको पसंद नहीं है। उसको 3 साल की उम्र में ब्रांड्स मालूम है कार के। अदील को कार्स का बड़ा शौक था, ब्रांड्स का बड़ा शौक था, घड़ियों का बड़ा शौक था, महंगे शूज पहनने का शौक था। तो बिल्कुल सेम उसके अंदर ना वो वाली नेचर अब हम लोग देखते हैं। पापा अक्सर बताते हैं, बचपन से तो मैं अदील को देखता हुआ आ रहा हूँ, तो वो बहुत सारी सिम्टम्स हैं मेरे बेटे के अंदर हैं। परेड करता है, पाकिस्तान का झंडा उठाता है, डेली यहाँ पर आता है, चाचू की तस्वीर को देखकर सलूट करता है। तो ये बाय नेचर उसके अंदर ये चीजें डेवलप हुई हैं। जी सर, हम नबील साहब से भी इनकी गुफ्तगू सुन रहे थे और हम ये जानना चाहेंगे, बल्कि ये जिस तरह से आपने बताया था कि ये आपकी फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात है, फ़ख्र की बात है कि पहली दफ़ा जो है फैमिली में किसी को शहादत का रुतबा नसीब हुआ, और सब लोग इस पर बड़ा प्राउड भी फील करते हैं। तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे देखने वालों को, सुनने वालों को, और नो डाउट जो लोग पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, जो हमारे पाक फौज जो है वो उस हवाले से बॉर्डर्स पे काम कर, उन सब के लिए आपका क्या पैगाम है? मैं एक पैगाम में 2 मैसेज देना चाहता हूँ। एक मैसेज तो उन लोगों के लिए जो पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी होते हुए भी वो हाइब्रिड वार का शिकार हैं। यानी ये जितने आप देखती हैं मैसेजेस उस पे सोशल मीडिया पे, इस पे यानी बहुत सारे लोग, एक तो ये कि पहचान उनको चाहिए कि आर्मी के शोहदा जो हैं वो उनकी कुर्बानियाँ, उसके फ़वाइद तो आप लोग ले रहे हो ना, तो ये ना सुनो गलत बात सोशल मीडिया पे आए फौरन करें आप। और एक लफ्ज़ है कि पाकिस्तान ने आपको सब कुछ दिया, आप पाकिस्तान को क्या दे रहे हो, ये सोच लें। दूसरा पैगाम ये है कि मैंने अपने आप को कभी बूढ़ा नहीं समझा। उसकी वजह है कि मैं दुश्मन को पैगाम देना चाहता हूँ कि मैं इस एज में, अगर अल्लाह ना करे हम
हमारी कोई जंग हो जाती है या कोई बात है तो मैं आपको इंशाअल्लाह ताला बॉर्डर पे मिलूंगा। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद जाहिद असलम साहब भी, हम इनसे जान सकें कि इस्लाम में, दीन इस्लाम में शहीद का क्या रुतबा है, शहीद की क्या अज़मत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब, अभी हम बात कर रहे थे, हम शहीद के वालिद से बात कर रहे थे, उन्होंने जिस तरह से हमें बताया कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा मकाम है कि हमारे जो बेटे को शहादत नसीब हुई। क्या ऐसी बात है कि लोग अपनी लाल को, अपनी जान को कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले तो हम मुबारकबाद देंगे इस शहीद साहब के वालिद गिरामी को और पूरी फैमिली को, और हम क्यों ना मुबारकबाद दें, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला खुद भी शुहदा को सलाम भेजता है और उन्हें मुबारकबादें देता है और उन्हें बशारतें सुनाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह आल इमरान की आयत नंबर 169 से 171 में इरशाद फरमाया कि वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, कि जो लोग फ़ी सबीलिल्लाह यानी अल्लाह की राह में शहीद किए जाएं उन्हें तुम मुर्दा गुमान भी ना करो, क्योंकि अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, वो जिंदा होते हैं और उन्हें रब की बारगाह से रिज़्क़ दिया जाता है। और आगे अल्लाह ताला फरमाता है कि वो जिंदा किस अंदाज में होते हैं, फ़रिहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही व यस्तबशिरून बिल्लज़ीना लम यल्हक़ू बिहिम मिन ख़ल्फ़िहिम अल्ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह तबारक व तआला उनको इतने इनामात देता है कि वो खुश हो जाते हैं। अब कुरान ये कहता है कि ना उन्हें कोई खौफ है ना उन्हें कोई गम होता है। अच्छा, खौफ जो होता है वो अपनी जान का होता है और गम जो होता है वो अपनों का होता है। गोया कि कुरान ने जो शहीद का मकाम और मर्तबा बयान किया है वो इस अंदाज में बयान किया है कि जो बंदा अल्लाह की राह में शहीद कर दिया जाता है उससे अपनी जान का भी खौफ नहीं होता, और उसके जो अपने प्यारे होते हैं, अजीज अकारब होते हैं, रिश्तेदार दोस्त अहबाब होते हैं, अल्लाह फरमाता है कि हमने उनका भी गम उसके दिल से निकाल दिया। अब कुरान कहता है यस्तबशिरून बिनिअमतिन मिनल्लाह व फ़ज़लिन व अन्नल्लाह ला युज़िअ अज्रल मुमिनीन, कि अल्लाह ताला उन्हें बशारत अता फरमाता है इनामात की सूरत में और फजल की सूरत में। और पहला फजल तो ये होता है कि जो खुश नसीब अल्लाह की राह में इस्लाम की खातिर, दीन की खातिर, अपने मुल्क की खातिर अपनी जान का नजराना पेश करता है, तो पहली खुशखबरी उसको ये दी जाती है कि वो अपने ईमान कामिल के साथ अपने रब की बारगाह में लौटता है। और दूसरी खुशखबरी उसको ये दी जाती है कि वो उसके खून का पहला कतरा जमीन पर नहीं गिरता, अर्श करा पहले उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। इस हवाले से जो है हमें तारीख़ इस्लाम में मिलता है, सहाबा इकराम से मिलता है, औलिया इकराम और सूफिया इकराम से मिलता है, और खुद मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हमेशा ख्वाहिश और तमन्ना रहती थी कि ए अल्लाह वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लवदित्तु अन उक़्तला सुम्मा उहया सुम्मा उक़्तला सुम्मा उहया सुम्मा उक़्तला। ये हदीस पाक जो है मिशकात शरीफ सफ़ा 50 में मौजूद है, और इसी तरह बुखारी शरीफ जल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 71 पे मौजूद है, और तिरमिज़ी शरीफ जल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 370 पे मौजूद है कि मेरे आका ने हमेशा रब की बारगाह में एक ही दुआ मांगी कि मेरे मालिक, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा ये तमन्ना रखता हूँ, ये ख्वाहिश और ये हाजत रखता हूँ कि मुझे शहादत का रुतबा और मकाम अता फरमा। और जब साहबा ने मेरे आका की इस दुआ को सुना तो उनके दिल में भी जज्बा आया, तो हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने भी अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी कि मालिक लम यज़ल, मुझे भी मकाम शहादत अता फरमा। तो जब आपको ज़रब लगती है, आपको जाम शहादत पीना नसीब होता है, तो आप आखिर में फरमाते हैं कि फुज़्तु बिरब्बिल काबा, कि अल्लाह की इज्जत की कसम आज मैं कामयाब हो गया। और इसी तरह दूसरे सहाबा इकराम अल्लाह की बारगाह में यही दुआ करते थे कि अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिका। ये हदीस पाक जो है बुखारी शरीफ जल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 180 पे मौजूद है। सहाबा इकराम मेरे आका की बारगाह में आकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते थे कि मालिक लम यज़ल, तेरे महबूब को वसीला बनाकर हम दुआ मांगते हैं कि हमें ये शहादत वाली मौत अता फरमा। वो क्यों मांगते थे? वो इसलिए कि मुसन्निफ अब्दुल रज़ाक के अंदर मौजूद है, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर मौजूद है, इब्ने माजा के अंदर मौजूद है, निसाई शरीफ के अंदर मौजूद है कि जब शहीद अल्लाह की बारगाह में अपनी जान का नजराना पेश करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको 6 बड़े बड़े इनाम अता फरमाता है। उसमें सबसे पहला इनाम ये होता है, अल्लाह फरमाता है कि ऐ शहीद, तूने अपनी जान की परवाह किए बगैर अल्लाह की रजा के लिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा की रजा के लिए और कलमा के नजरिए को सामने रखते हुए अपनी जान को पेश किया, लिहाजा तू सीधा जन्नत में जाएगा। और उसके बाद दूसरा फरमाना जो दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि ऐ शहीद, जन्नत में जो मकाम तुम्हारा होगा वही मकाम तुम्हारे वालिदैन का होगा। और फिर एक और हदीस पाक मिलती है कि जब शहीद क़यामत के दिन रब की बारगाह में खड़ा किया जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके खानदान के 70 अफराद को बुलाएगा, और वो ऐसे अफराद होंगे कि जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी,
اور ایسا ہوتا نہیں ہے، جہنم ان لوگوں پر واجب ہوتے ہیں جو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اے شہید، تیرا رتبہ، تیرا مقام، تیری عظمت اور تیری بلندی اس قدر ہے کہ اگرچہ میں ان 70 لوگوں پر جہنم کو لازم کر چکا ہوں، لیکن اگر تیری زبان سے ان کے بارے میں دعا نکلے گی تو میں دعا رد نہیں کروں گا، بلکہ میں اللہ تیری دعا کو فوراً قبول فرماؤں گا۔ اور 24ویں پارے میں اس طرح آتا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ یہاں پر اللہ فرماتا ہے کہ جو شہید رب اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے، اسلام کا نظریہ سامنے رکھتے ہوئے اور لا الہ الا اللہ کی لاج رکھتے ہوئے اور اپنے وطن عزیز ملک پاکستان کا نظریہ اور بنیاد کو باقی رکھنے کے لیے، علماء نے لکھا ہے کہ جو شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، اور اپنی قوم کو، اپنے نظریات کو، اپنے افکار کو، کردار کو زندہ رکھنے کے لیے جب اپنی جان کا نذرانہ اور ہدیہ پیش کر دیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ تتنزل علیہم الملائکہ، کہ اس پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور آ کر ایک ہی پیغام دیتے ہیں کہ اے شہید اللہ تخافوا ولا تحزنوا، آپ غم بھی نہ کریں، آپ غمگین بھی نہ ہوں، آپ خوف بھی نہ کریں، کیونکہ وابشروا بالجنہ، کہ آپ کی روح قبض بعد میں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا ٹکٹ آپ کو پہلے عطا فرما دے گا۔ اب یہاں پر علماء نے کلام کیا ہے، کہتے ہیں کہ 3 مقام بڑے اہم ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے کہ جب روح قبض کی جا رہی ہوتی ہے، ایک وہ ہوتا ہے جب بندہ قبر میں ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جب قیامت کے دن نام اعمال پیش کیے جا رہے ہوں گے۔ علماء نے فرمایا، حضرت مجاہد، حضرت ابن عباس اور سعد اور قتادہ کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ملتا ہے کہ جب شہید کی روح قبض ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ فرشتے آ کر یہ کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے شہید، اللہ نے آپ کو وہ مقام عطا کیا ہے، آپ کی جان بھی پاک ہے، آپ کے تصورات بھی پاک ہیں، آپ کے نظریات بھی پاک ہیں، لہذا آپ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں میں داخل ہو جائیے اور اللہ کی جنت میں داخل ہو جائیے۔ اور پھر دوسری بشارت خوشخبری اس وقت آتی ہے کہ جب قبر کے اندر نکیرین آتے ہیں پوچھنے کے لیے کہ من ربک ما دینک ما کنت تقول ھذا الرجل، کہ جب وہ سوال کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت فرشتے آ کر کہتے ہیں کہ اے شہید، غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، خوف نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام عطا فرما دیا ہے، اللہ نے آپ کی قبر کو بھی اچھا کر دیا، اللہ نے آپ کی آخرت کو بھی اچھا کر دیا، عالم برزخ کو بھی اچھا کر دیا ہے۔ اور پھر جو آخری خوشخبری اور بشارت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب سب کے اعمال نامے تولے جا رہے ہوں گے اور شہید کو سامنے لایا جائے گا، اللہ فرمائے گا کہ یہ شہید ہے اور اس پر میں بھی فخر محسوس کرتا ہوں، اس سے درگزر کا معاملہ کیا جائے، اس کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ جی سبحان اللہ مفتی صاحب، آپ نے جو باتیں کہی، ہمارا جو ایمان ہے، اب ہر ایک جو پیرنٹس چاہتے ہیں کہ ان کے جو بچے ہیں وہ اگر جاتے ہیں مشن کے لیے تو انہیں یا تو غازی ہوں یا شہید ہوں، اور آپ نے بالکل بجا فرمایا ہے کیونکہ جو شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، اور ہم چاہیں گے کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور شہید میجر عدیل شہید صاحب کے والد صاحب بھی موجود ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ہم اس پروگرام کا اختتام بھی چاہیں گے کہ آپ جو ہے دعا کریں تاکہ پاکستان اور جو رہنے والے ہیں بلکہ دنیا میں جو بسنے والے ہیں ان کے لیے ہم خیر مانگ سکیں۔ جی آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ پروردگار عالم، ہماری اس نشست کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما۔ یا الہ العالمین، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کے جتنے بھی شہداء ہیں ان تمام شہداء کو بلند درجات عطا فرما۔ میرے مولا، ان شہداء کے وسیلہ سے ہمیں بھی بلند درجات عطا فرما۔ مالک لم یزل، بالخصوص ہمارے محسن، ہمارے پیارے عزیز دوست، ہمارا فخر، ہماری جان اور ملک پاکستان کی شان میجر عدیل شاہد شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بلند درجات عطا فرما۔ یا الہ العالمین، مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کے ورثاء کو، اہل خانہ کو صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کے افواج پاکستان کے جتنے بھی شہداء اس دنیا سے ہمیں داغ مفارقت دے گئے ہیں، میرے مولا ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، بالخصوص ملک پاکستان کے در و دیوار کی سلامتی فرما۔ یا الہ العالمین، ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، دین اسلام کا بول بالا فرما۔ یا الہ العالمین، جہاں کہیں بھی امت مسلمہ آباد ہے ان سب کی خیر فرما، اور ہم سب کو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے دیے ہوئے کلمے کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو اپنے ملک وطن عزیز ملک پاکستان سے بے پناہ الفت اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ماہ سیام، ماہ غفران، ماہ رمضان کی برکات کے وسیلہ جلیلہ سے
ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی دنیا بھر سے پردہ فرما گئے ہیں ان تمام کی خیر فرما، یا الہ العالمین پورے امت مسلمہ پر اپنا کرم اور رحمتوں کا نزول فرما۔ پروردگار عالم جو مانگ سکے ہیں وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ سب لوگوں کو بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے آج ٹائم نکالا، اور میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں، کیونکہ جس طرح سے آپ نے جو باتیں کی ہیں، کئی دفعہ تو دل چاہا کہ کاش جو شہید ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے، لیکن یہی ہے وہ دلوں میں ہے۔ تبھی تو کہتے ہیں کہ صلہ شہید کیا ہے، تب و تاب جاویدانہ، کیونکہ شہید ہمیشہ زندہ رہتا ہے، وہ ہمارے دلوں میں ہے، وہ ہمارے ذہن میں ہے، وہ ہر جگہ ہیں، کیونکہ یہ وہی شہید ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم سب آج پاکستان میں سکون کے ساتھ رہ رہے ہیں اور اتنے آرام سے رہ رہے ہیں، اور رمضان کا جو مہینہ ہے بالخصوص اپنے گھروں میں گزار رہے ہیں۔ تو یہ پاک فوج ہے جو آپ سب لوگوں کے لیے دن رات ایک کر دیتی ہے، زندہ ہے تو غازی ہے، جانے والا شہید ہے، اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، پاکستان سے محبت کریں، اپنی دعاؤں میں پاکستان اور دنیا میں بسنے والے ہر ایک کے لیے دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ یہی ہمارا کہنا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہمیں پاکستان سے بہت محبت ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے۔ تمہارے خون کا جو قرض ہے ہم یوں چکائیں گے، مٹانے آخری حد تک ہم دشمن کو جائیں گے، شہادت پیش کر کے جو ہمیں جینا سکھایا ہے، تمہاری داستان نے تو ہمیں یکجاں بنایا ہے، لہو سے دیپ جو تم نے شجاعت کا جلایا ہے، ہم اس کے نور سے دہشت ظلمت کو مٹائیں گے۔